بسم الله الرحمن الرحيم. ولأشكرنك شاعر النية. جاءتكم سنية مأمونة من شاعر ذرب اللسان نية الإمام القحطاني. أبياتها مثل الحدائق تجتنى سمعا وليس يملهن النوني. ولأول مرة. ويتين زين إسلامي كذاكري أسام هي أسام وغلا ya fana ko araba kana samdam he jaka kala isa ne temete shata afsa ne jaka ngapuwa te abangar bo wonta tokole ne kan samno ma ya kan sam kahanga muhammad aisha ka bol he jaka kala yi wo na ari kuli ko bu to to re na ta sa ne kan samdam ma no kenna la ninga sembe kan samdam nan dike na yilin te kala visa bangar wiligri yi yol yol ne ba te non wala jinna po ante kala vi ha me fam bum la ninga sin yete da ari rahma yo to re labri ken jindi na lisa ne kan samdama tuna sabo ayi di ma ta hajamara ne janvier ki rahmata bo 2021 ayub na poa alisla ngato adam jaka kala ko yi sheto na ko kan samdama tum de islam media ko embe me hejin ben re sunre yi no uso pa belare ha ne kan sam ka hanga muhammad aisha kabore to pa hatun salatu wassalam ala rasulillah dalle ya formation putin formation runda la apagabrar la mikam ti rahma yo bla wannan kuin kodo tun me pam wa zinir mabitase ti lawn tek tabiya kene karsam na ma formation ba mena yi talton ti ba me ki karando do bi tumle le banana min ti koron bude bara ta formation dalle aton me pam ni taba ti lawn so tabla auto inshallah riam jang wa kali rona le wa ri ni rona so ka teka be bilu nyam tinta ta teka uso kabilu e balari wa karsa na so kata auto e taram ti ne pina la yibo rona ne piswala tam yele ne ya ngumu ligidi ti tumna tara tawr kyangre nan pasibu ya wala si je ni traité liwa Renault les passe Renault psychopédagogique tient pour un méthode d'enseignement tient pour un les pas techniques d'enseignement bon et sujet bien c'est sujet bon au bébé voilà pas ni linguistique arabe ti tontum da fa ya moto ti ton me poro hier bala e wannan bobulle ya wani kema ya mu musaba yeta koronga pazi na bo ligire donc eziga ti fomena nyero menga mba vundi ne ba yi sababan karam tonwa rentun me yi sababa karam ne bo ti duno kenga do to bala leanta la sala na ta kan sam ni wande mangra sala ya yele yibu pipi e botum ne pupelem la tal suri tunda fa ya rewoto wannan tuma bi tumni pupel bala bangra katun yaye donc wannan tuma ni pupel bari butel suri on batal suri za wadan karam ne de donc yele yibele ma sanwa tiawo to kayido to are kan samdam sona man bam pi wala tabo se yaropa la paraba la hijin rahma yo watore ndesa ne bangra ko bu to tore insha ma ton sakalor pore opsan le karam bokodonwa karam bisa wiliri na yiyol yole karam bisa na le bangame to mualim kale wenna zame islam media ko embe mi ko watore en kam fa mi la ba more for pa ma wusgo tibala usasa yalaga me wusgo ti katwe so da yemre mi kam ti pipi len wuli to na anso mengla mualim nanan muallim ala karsam donc ripore anso bla karimbiga karimbi sifatsi karsama sifatsi la hwan le fajili kayfiyat al ilqa durusa matan nanti matoto aton hanan ko karimbi setoto ti ne so ning hamala kwa asiti usu fa kwata me la eske ya sura la brikebe sana ya har modo watin wabal kwa donc la mi kam ti yon fa yon ton pame la zeng pa yene na ya wala kalima mufradat damma la rabi na gombi se woto ne wa ba ham malgada ton la rabi na kuri ne la konton mufradat damma taba donc ti yon fa yon hazin dawro ko la ble bon konton sagal se le yel buna la yambu to ro konton den kim ti yon de c'est pama
viwo wala konze woto wa vin bon te puitenga na mane dawra tadribi kar sam na ma formation pama yal woso ya wala koronga no kendro wenga na zakar mbisa toto te koronga isoma fo nandeke wala tumno en soma sing toto wala koronga menga preparo fo nan prepare koronga ya wala kin karundo ko fo nan dik bangra menga ko karambisa toto bigam te pama ni fa jili yitit kar sama nenge ak han labe remena ndika no kenre ta taba tumna no kenre hitoto la tumna nyode hitoto la me nyak bum ni to nem pam bilfa ta tasba ba me bang ti tumna shida ya bum hin watne tekre en kont kar sam nama ti tongon na karandota la bizan karam bisitoto dum ti ton menan ko la ko bamma to wan han sak to wan han korven la fe bir tongon yiroto dilar pubro wen nambar ku so yesida am so kam tira ma yobo po ya bula ton pa ma po en ton hanon to he bangra wubro we nge ton pa ma me koronga na channel wa nge na yilin ti bi fa ma ton pa ma yen na fa gili fo me ngana di ko wubo me ngato to zaka poga fa gili to ustaza wuli ga tondo wala ton suro no me dele yiduni bangre la yidina po bangre la yibum nan na fa aran bi duniya la la har fa gili kar sa mari kame anta ton rahma yoba po ate ton suno rahma ko runna ne wa formation tam pam kar sam chenga kar sam wale yi wo to wana forum kar sam na makana na ilati nerfa be kar ndo be atongo fo kama bangre hati bangre kuni yoliyo ne kar sama la yoliyo ne kar mbi bala wakat ni ko teme na ko kar mbi bangre la fo kadar sor nan de kre yoliyo ko kar mbi donc ya ri sabab mo halaton pam formation hakikatan ton pam nyor wo so ko pam nyor ya ber nerfa han le batum na zinge tekarnan teka hal soma Muallim Salih Safo bamna kan samdam le ni suhi sa ne sankan sol mo na moksa ne bangra la bang wan pasa sa ne no kenra to ne sental solo bu to re nta sa ne kan samdam ha jin jiya po be na rahma yo be jilli organisate da ma mi suri no so to tal sa ne wor kuni ta sa ni kan asaba Salih Safo pa haraton vin ton pam kibare aywa te juno ombe kater karsama abna ari kinyor he yor khasanga ntahdo ya thona ba wen ham puiti nan tado ti pangna ba wen nam abvenga buba nabiyama ti nabiyama muhammad sallallahu alaihi wasallam tahdo yeti adam biga fu ala hala somma han ton adam biga ayida fo zelagam da kwa fu ala hala zelagam na han ten wen adam bi ta a bahay a wen manako as sidgara la venma yida fo nan gomne nore da fo men ngapamane o fo na ne ti kin yi to ya soma da fo men ya han ka yite kana fu da soba da fo men han kin yi ya tolo ne soba ta min di fo yiti soma yimi han yiti ya soma paase mana ra kin da tore do ya yam kan wa kite te tono me tikin yete kata tonye kata minime la tono me han zamse tono me hanyo son wa na son la me ti abangram pass te ton zar yopa wo bum fata la sababu ni to hi sababu nyolo sa ne formation kan ya kala sam dam sul simbe sa ne puti ngir ko nga yelle ba wi sababu na nyolo sa ne jama kan da ka pipila to te anu ra yi sabala tu na metala tor kende islam media point be jin be na re bo men nam bange ya sababu ro wa kite to bam na nyolo sa ne jama kan puti ten la ko ga muallim ahmad mayaga he sul le president pa haratun fi salatu wassalam ala rasulillah an yam yaqni tan ho wanje ho to admin ti tum fangeli asomon tala wala tokolo ti mi meti ton han nan yese nete ton gunsa me kal ndo to wuso fangeli kal samna ma bangla bi la ne yinde ko bangla ta kal samna ma ayabum ning he ni bala wuso ti formation ya ne bumu ti kal sam han ton cha point ayita sabab te bangla be ngri kan ta kal mbisa ayayoli le anana te namsa kabe ya po bo di chidam ti ton me takasa moha marla habe aya bangri hi kota ti han organise wa école men changno chenne ningo ali ban tara formation me to mane wa école men ma formation ne yin ti ton ron dikti no chenne la ton yi yoli ne kal sam na mala kan bisa ti tum ne yisuma mo ni me tara hin ti ton wa jesse ti da han pa ne de me hensi di ya ne han me wela kan tum na tawana zam hado anai soma anai ne tondo ti bolo brin to ci do ma
la wana wannan bumenti tum na sir yalgame atalla panga ne be yitien skater son wabo sirme sirpa ma nafa wusugo wannan saklo pone lari wa man le warana wa tekran na ko yam tenta to ne jabo ton hanan yeso wala ri ne wana wa tekra ya tekra ya tekasan wusugo timi mi tona wa me hesi do wa na mi kamenti ri wa yira sama nase la wana wa alhamda ma menga pass mati wala rasma yobe la bandika ne yilen torti tumna a toron chenge ngubu jinsa wuso fa alkar sama yilen ko kalambiga ko nga puwa ngubu da yel kateka richi dam to ba me wala gala me sanna yilen ta toron dike jins kateka se dan wele gala ya wuso ya tira hamda ma menga pass me ne mi kamti bangani nyup son wana wa o piu wali ganda ma bam handa piu wala lebon wane pale ya sanne ban pasi to yi sabab to tumna da yi soma to chete ya tonta so fere bu ma yalma me wan hande bu ta fere na le watonga me ya sa ti tumna chang taw ne wanam sakalo tumbu da fa hanyo ta ta woto na re so ma to bo ambange nyokolo ka po ya jemse ya mpa jemse Mwalim Muhammad Konna ya sulle secrétaire général le pa ha ni sikanga pura wanam bar kusko ti hani tumna ta organiser wa telam ti rona ya yibin soba la nem yibi sobar kanya yel hanci usa pour un sekna torse mim ti tum kaben katal zulese la wonam songo la me tit kapam zulese sekna torhe le pour wonam barka sikanga wona wonda pa ta nyam hinyan on tumna dat pasra wilem ti tumna ana poya uso ya kar sam dam formation on wonam bum ti putenka ton tal sulle ni ka wa sul rekoni ti tar chef normal wala ha sekda itam ti ton ha mol wala il kin se budu ton pamem ti zama wata wusko yam hanji ronna me ngene bana ne pisi wa ndo kolen ceng ne pabra waton da katin ne bana wa wote la ne ba wa wa men ti ton panga mi kam ton me handa kum sule nisba o zule wa mbebe le la hadis long tum ti bangar pasra ne ba ka jihti yala paw mi tin nam sebe on celam balen celam ma suguli celam support wala som ma to bala tumna to ta baso le zikanga puda wona barko suko umme sunite président alaji abdallah dela ha zakab kara o yi ka set ha ne tumna ba ko sura yi no so na kan sam da masul huwan te yak yaman lugulu sa ne yer kanga tiel kanga sababa malakar sa ne tenga le sabon cenga ne lislong ato le para tun sirwan si da me ele marlaslam kar sam damma an spam formation ya ne de yi wogodo wazin ne be raham dam hunta rahma yobe nan ko ba buning bang ning ban train talle merik bang ning bam taran ton le ban shikaram bisa quoi mi kamti ya ne ban sidi wet to tore wala mi kamti marlas kal sam da maya han yi région de l'Est ya fada showa ni région du centre est ya bondo tenkuro showa wayektaba ya karambi bil kumpa karambi se kwabra zinda ma yobe mele ba wakaram bisi zom karam bisa banama nde bangna ti ya bummu en somma ne karsa mbur fa ta talban kanga donc suri no ne mikti ya madrasra ma karsa am sulli ambe puiten kawan ton yogom jin kanga la barika ba congé wa ya pipi trimestre congé rahamdama la brique menga arjaka dade nugu kiwuli la bien comme passé organisation pour moi donc souria no Mwalim Ahmad Mayga ya sulle président jakra sane balak pu so kontar sane kan samda ma hi sane temeta ta shakta wa nande sane bangla lable yakam nugu bumun nan tel sane tumna pura ne ro ne fa han kiren ki sa nugu bumun nan tel tumna la yam ta sa antingi yide ya communauté musulman la muma sunit la association ma ko bu to tol gil fa chape la kelon ko ta metable kiren le nya tumna to wanta version wata be pangale yir warana to bumbura fa no nga 50 لقوت وين تونا لقورن تافين لا في رجائي وفيك حسن ظني يا ربي فاغفر ذنوبي وعافني واعف عني يا ربي أنت رجائي وفيك حسن ظني يا ربي فاغفر ذنوبي وعافني واعف عني